Guaza, 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 Guaza. Etengana ye eko yiri mancha kanindoni nade nyana mnengana tie ema wara faga kanindoni nade nyama beso inade kregere beso inade sitane beso inade bala u beso inade ni doso ina mi bo mi faga emi mekeleke faga to kuna ka keleke go mi faga tie kra danga de danga tapna kun kala makula ndeke bukirije fade usena samarani ebe ke bala ye ka bulana foli bongana ye ebele bele ye foli bongana ye mone bode nye ni tengana ye ni doni zona ibi galo ye ngana mnengana tie ni doni na ibe ke fure. Salut internet malien chakma bamangando malien bi amena aw dindo boka di awma min tambe ka boli ka ti sigi wal jamana kan ko alebe fe ka Mali jo étant en Côte d'Ivoire kalebe fe ka Mali jo quoi mi yere kono ka foko ni sigi ki dafa nazara ko kuma paula ka dictionnaire daile ka mogriman pawfo aw ko obe Malion na tugi ko obato Malion ba foko ubuka dana takadaika mais ale ta do ka foko les temps ont révolu bien temeno o hake kan quoi kata nanzara ka dictionnaire daile ki si ka mogriman baw tomotomo ninga na kana ika kuma constitution e ka foko bi nyeshi faso deuma otle o bana peu che ngom maka nazara kan fote onta maka français kan fote onta maka da shobetele français la ote onta ni français kan ba fo ndi tuya anye kata dictionnaire woluma ka mogriman ta kan sigi onkuna ni orit manya na bonya ngasro maliten yorola mais faka donc afo ko malien kununa malien hakli be famille no fabi au changement ni fo onyana kasege o mitla ka sinko fo onyana toni awye politique minu mene dans les années passées aka donc afo ko otle o bana forola intellectuel to moy on faso kono igi sigi dron ka français quand ni fo abana baby ke savant or que la langue n'a rien à voir avec les compétences de la personne ma ibse ka kando me donner fo iti kulo kono ayo ko kalam ben kata walkane kala ayo ka doni ben kata walkane kala kanana o ye on faso kono o teni fo onyana ka dictionnaire woloma ka français kan grima bafo onyana wala on prend retro ka fo a ko karsa yere kala nasa aw wallahi we kala odi ato ibaye wakati ni problem bina jamana kuna ibaye ube bo kuma nisiki nasaka kuma kuni jutula ube ta dictionnaire fando woloma ubu modota ubu noto phrase do kono ali kuni jutal ali peuple yara ta famu ba aw sigira peuple min kama no olutika aw famu sigi kundu membe awla aw rabina usiki abala messa naya sur malien aw ni bugu de la moro ni aw be ni français nu famu ambe muni famu na muni fota ebi ka muni fo onyata mais on teni mais raison pour laquelle bi yoye presse locale minu be en faso kono uye sanga soro uye dawla soro parce que mogo bu la même mogo ba do be ka mi fo ufa kana mais ngodi jenatike tabuli che comme maminu be nyogon famu o le se ka barake nyogon fesa ga ebi français fo on yara ma delika depuis ala ya da amma sigi banga depuis ala ya da amma ci kata école la ebi ni sigi kan fo on yana ka anga dayla ami dayla ko kumkra amu ka tapajia oui malien hakli mineni ne quoi umanana ube vesti badu kan noti bado do nyanu nasa katro kono siki ka français dictionnaire ngolo masa ka laje mo grima min bokono kota kodo uko kuma kona la walsa malion ka foko akutchako tiere la go karsa kalana okman eko e kalana français 2000 wuro la français obe mfo ne eko ke kalana kebe kodon français 2000 wuro la aka kan kono nabe ka kan fo obe mfo odina ke savay mais felta ngolo kono boko quoi foi taw kungulo kono boko e bolo ka fuko ni bina on a impressionné ka wuli ka tisiki Côte d'Ivoire kana français kan grima fo onyana kebe fe ko ka tradition yelema koko ke esago e jondi ni din ni fani lui basingila ni ayastro e fani lui basingila fi basingi be ino fe siki kana maleka na foke ibiti siki Côte d'Ivoire ka fo ibiti siki Côte d'Ivoire ka kuma bofo idabara lake nonte ibeka kuma peuple min tola nek hakilla e mangate ka boliu ne ayastro peuple be ko e mangate ka bolika tisiki Côte d'Ivoire kebe na ka fo ni ayastro peuple mi ebe ku défend ka fo ku be gele kono ne ayastro e bolu ka kozi de kelela e mangate ka tisiki Côte d'Ivoire ka kuma na ni nana peuple de ma ibeka genga boya o peuple kele ne be se ka sente genga boy o peuple kele ne be se ka simin genga boy mais ni aye peuple te ka ola me parce que aw mena ni mana ko ni magui ni nde konna la menete aw ta famu quoi hade ma dem se ka boli faso nya to ko de ka tisiki faso la ke be fe ka faso o be ket ko ni hakilla na ya astro e be fe ka faso jo e mangate ka sra sa nyo asimi nte sa ya de koraya ute mali kona dongo do jadi su ne rebelu ni anta shi don te ka kesa maliona munebe boli ka tisiki Côte d'Ivoire na ikani ka chefo mali kono akana kontro ka boli ka tisiki wal fasola karsaya donta karsaya botan ils sont illégitimes ils sont illégaux na ibna pe plus rien na ba kono kambaka mana kula na ba kono kambaka shidombali akula na ba kono ambaka yere dombali akula tukuni jamana kono abo fanyana aw ye jonde aw wolola donme aw ye mumu ko skui mo gore bisaka ke kanata pouvoir no fe fogi fato boka bi ki donga avenir chento kodi avec comme descui ha
Djemoko tobe ka wuli ali Ukraine flani bi beba do ko afuku tse risila me ngu wula ka fuku ka population na ko beka marfata ki nyeshi juguma ko jugu tolu faso mene e kafrin e malankuluin e kumachuru din e faso kumachuru din bi ban kati ida Côte d'Ivoire kan isi ke fika faso elema e wallahi e matike maliona ni peuple be ko comme be ka foto komina Ibrahim Kamara ni peuple be ko ina fa be ka fo idabra la tukumina pourquoi bi bol kata Ivoire kata fo naki mo peuple kele be mali kono olu bola tami ni be bola kata jamana wore kan mali be kemuy kafrin nunu malankulu nunu kati sigi fendo ka dicter ka seben ka diku ima ke kan isi ko fo ale akumatuko la ibado ka foka dicter akuni ale akumatuko la ibado ka foko ni sebana ka din mali quelqu'un qui n'a même pas l'art oratoire et de sigi ke bina che atampu doni malio angalame. Aujourd'hui, 10 janvier 2022, les partis politiques et les associations regroupées au sein du mouvement Faso Dambé vous invitent tous à ne plus reconnaître le pouvoir des autorités de transition. En effet, le colonel Assimi Goïta et son équipe ont réalisé l'exploit de faire pire que l'ancien régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Mais cela ne leur suffit pas. Aujourd'hui, ils veulent mettre le pays à feu et à sang. Ils sont dans le déni total de la démocratie et veulent entraîner avec eux tout un peuple. Malheureusement pour eux, les Maliens sont vigilants. Ce n'est pas la meute affamée de mendiants de luxe qui constituent leurs partisans qui va pouvoir imposer leur velléité autocratique à l'ensemble d'un peuple qui est connu et respecté par ses valeurs traditionnelles et ses principes contemporains. Le problème qui a été créé par Assimi Goïta et les membres de sa junte vient du fait qu'ils ne veulent pas organiser d'élections libres, démocratiques et crédibles dans notre pays, alors qu'ils se sont engagés à le faire dans un délai bien précis, alors que par 2 fois ils ont prêté serment devant la justice de notre pays. Aujourd'hui, ils décident tout simplement de se dédire et veulent trouver des subterfuges pour mettre en place leur plan machiavélique. Nous serons là, vigilants, et nous serons le rempart à cette ambition néfaste et nauséabonde pour notre pays. Le Mali est un pays de paix, un pays qui est un ensemble et une mosaïque de cultures. Nous avons toujours eu de très bonnes relations avec nos voisins. Nous avons toujours été dans la posture du sage de l'Afrique. Nous ne laisserons pas une équipe de parvenus, d'assoiffés et surtout d'incompétents salir l'image de notre pays. Désormais, les forces vives de la nation se mettront en marche pour proposer une nouvelle équipe de transition
Et nous bénéficions de l'accompagnement de la communauté internationale, mais surtout de l'ensemble du peuple malien. Le Mali est un grand pays. Même si aujourd'hui nous traversons ces difficultés dues à certains enfants belliqueux de notre patrie, nous saurons nous relever et prouver à la face du monde nos valeurs démocratiques et notre maturité politique. Je vous remercie. Voilà, Malion, aka parti politique de bolendo bi katuski Côte d'Ivoire ko ube feka jamana jo. Ka boli katuski Côte d'Ivoire ko ube ka boli marfatiku nya ko parce que ko muna ko jamana kono sisa ko sorasu de fangala. Olube boli katu da climatiseur ko Côte d'Ivoire ka foko ube ka jamana défend ko wa ko lubina sigi ko kana peuple ta ko ka peuple ko ka kele gabiri. Malion. En même temps, olube ka boli marfatigi minu nya ka foko ube tout da Côte d'Ivoire ube ka peuple to oluka bolo kankwa. Ni uka kuma utakala je uka kuma kono ube muira uba foko ay ko dictature de Mali kono. Comme Marfatiku de Mali kono donc Mali te toroi olube boli oka ga o wakati krena peuple mini obe ko défend obe jamana kono o masako la bolle ay olube boli ko o peuple to jamana kono te ko sobe katu da Côte d'Ivoire odo o ila cohérence ne hakilla ne e peuple défend e kanga sa peuple no fedi e ni peuple pe kanga sa yoro klini me e boli kati da Côte d'Ivoire muna attaque na ko saga chien fo jamana kono de nyana sa adama demi sika ken nangara bay adama demi sika ken nangala gahi adama demi sika ke kalamanti adama demi sika ke faso din jugo ka seni hake matugodi foka kalunti ka da irala ne e bolla ka ti da Côte d'Ivoire comme marfatigo de be jamana kuna okuma ebe ka peuple min défend lu ba ke tugodi ne fami be bugudanina o ba ke tugodi ne ba mi be bugudanina ni seto ya aluku o gatli la soro lu ba ke tugodi seto lu ka boli ka ta Côte d'Ivoire seto lu ka boli ka ta Côte d'Ivoire ka tla ka ta o da o tella ko wira balo o seto lu yew donc o lu be to jamana kono mais e ko lu défend tugodi e mami yere jitoy e mami serna e mami yere ti che joli fiu abuna dra ebe avion takaburi kati dawal jamana ka kebe jamana défend kitoy e wallahi an kan ganski kelame ha malien faka donc afo ninu mena ni kono kwa faka donc afo ninu dabalo te fara ni kokwa faka donc afo ko ninu madirika balo feu u wasila ninu madirika balo feu bara ninu madirika balo foi wala kalabanchi ko nangara baya so lifuna ya pana ga makan klindo ni aya soro falendo bawsinjila ni aya soro nyama diama wolo u fiu u kasingana malaka nan kuma fo billahi nous segina kana malaka nan kuma fo anga sigango ko fana laje mulu baliya tawla de yere masoro didu ataw yere do ataw shibokolo don ataw shi don ataw fauton ataw songo don auti foi don wareko na folo sanga tro abakam deskuyi abakam deskuuro lewe jamana kono ka français kan teni fo kan stage ko beteni français e buroko bambo anja kamblia o ta ambo anja kan awira ni doni madrika si so kelengo dibina ala yoda aw bina doni fo mo nyina aw bina fo aw nyina kaw yi doni bagawi aw bina fo aw nyina kaw yi jamana jolawi me buli afaso nyaka ti defa so rekono kala figi to jamana ko fo ko faso jo e wallahi e mamolo ya fiu kataki ga pebulu filento jamana kono ka buli ka ti togo tu mbesa jamana no fe mbesa o laba buli tu netikara awla gaina abina ndafale soronya aina naka nangara baya kawi abina ndafale soronya chawo chaya boyda billahi ambi kunchi ki dafra na make iba foko nyama den fora ankoya abikam deskuyi awolola mi malankulun denunu ka jamana bafi ka jamana ti ka jamana dambe pola aw tikile nyana aw mateka foifo démocratie malankulun den kuma juru den démocratie aymu na sama ayanke mu ataw tonga domea démocratie mune jamana ti démocratie te mune ati démocratie te ga aita akana abaka peblu mi tofo abina soronya na ba kono ko mo ma kunude na ba kono ko anti je kalamari na ba kono ko abe communiquer korole ko be pasia ay takana abino peblu kelen soronya anti do maka masika nyama diala anti do masika malankulon diala anti do masika sidombali diala o bana pew kaw shibe bankalon tikala kaw shike negeni na kaw shibe bam ko negena ko be kala no skandela tukuni kabe kuma chenyi fo onyana ambawla mea abulo ko hakili tankundia abulo ko kini tray kolla abulo ko kini kalanga n'importe quoi halika kuma ifa kana itisi halika I adressé ifa jamana la ifa kana itisi ibini sigi ka français de fonya ambo metodi ame muneme munefo boraka munefo ta anten don ni bi adressana au moins en respecté toni ka kuma fa kana me mi famu ibiti sigi ka français dictionnaire mo bauta kana sigi ko no fo onyana anya fina kanyo français de ya anyo refinina anya fina kame kaimede ya mais l'objectif c'est quoi